नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। दार्जिलिंग में स्कूल के दबाव से परेशान छात्र ने की आत्महत्या, प्रधान अध्यापक गिरफ्तार। हत्या बलात्कार जैसी घटना में पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में है नंबर 1 पर, अधीर रंजन चौधरी ने कहा। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव प्रचार पर आए अभिषेक बंदोपाध्याय। मात्र 50 रुपए में व्यक्ति बना लखपति। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दार्जिलिंग में स्कूल के दबाव से परेशान छात्र ने की आत्महत्या, प्रधान अध्यापक गिरफ्तार। 9वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर स्कूल अधिकारी उस पर लगातार लॉटरी टिकट बेचने का दबाव बना रहे थे। तनाव सहन करने में असमर्थ 16 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना दार्जिलिंग की है। वह छात्र वहीं के एक स्कूल में पढ़ता था। इस घटना में मुख्य शिकायत प्रधान अध्यापक गगेंद्र गुरुंग के खिलाफ है। छात्र के परिवार की शिकायत के आधार पर दार्जिलिंग सदर थाने की पुलिस ने आरोपी प्रधान अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद मृत छात्र के परिवार और स्थानीय लोगों ने पहले स्कूल में और बाद में दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। जादवपुर में एक कॉलेज छात्र की मौत के बाद दार्जिलिंग में एक स्कूली छात्र की आत्महत्या को लेकर शिक्षा समुदाय काफी चिंतित है। उसको बाउले त घाँस काटेर दुध बेचेर गर्थे। उसले त त्यस्तो 3टा ऱ्यापल सिट त बेच्न सक्ने थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले बुझ्दा त यो चाहिँ ऱ्यापल सिटले गर्दा चाहिँ उसले यो स्टेप उठायो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। अब हाम्रो त छोरा फर्केर आउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब थानाले चाहिँ अब कानुनले चाहिँ एउटा उचित न्याय गर्दछ हामीलाई। पहिला पनि अब काट्नु सकेन भनेर रिटर्न गरेको रहेछ हैन। फेरि सेकेन्ड टाइम अब त्यस्तो गर्दा चाहिँ नानीलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ मान्छेहरूको छेउमा, अब साथीभाइको छेउमा लाज भयो त्यसलाई। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले यस्तो कदम उठायो भन्छौँ हामी चाहिँ स्कुललाई नै उयो भन्छौँ, दोष दिन्छौँ। यो सरासरी यो स्कुलकै दोष हो। उमेर कति 15 वर्ष 14 कम्प्लिट गरेर चाहिँ भर्खर 15 मा चाहिँ क्लास 9 मा। अब ऱ्यापल सिट त अहिले त ब्यान भएको भनेको थियो हो। ऱ्यापल सिट यसरी पठाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ दाजुलाई चाहिँ भनेको थियो रे। नाबालिग हत्याकांड में अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। बलात्कार, महिलाओं की तस्करी जैसी घटनाओं में पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में है नंबर 1 पर। नाबालिग हत्याकांड को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने माटीगड़ा में स्कूल यूनिफॉर्म में मारे गए नाबालिग के परिवार वालों से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हत्या, बलात्कार, महिलाओं की तस्करी जैसी घटना अक्सर देखने और सुनने को मिलती है। पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल ने आपराधिक गतिविधियों में नंबर 1 में अपना नाम दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। राज्य अपराधीদের স্বর্গরাজ্য, তাই কলকাতা থেকে কুচবিহার সর্বোচ্চ একই শিক্ষা হবে। আরে অলকটা তাই সাগর থেকে পাহাড় একই জিনিস দেখতে পাবে। নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ, নারী হত্যায় ধর্ষণের পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের প্রথম সারির তালিকা দখল করে ফেলেছে। দিদির মহিমাতে তৃণমূলের জমানাতে। তাই আজকে এই সমস্ত পরিবারের সন্তানদের আমরা ধর্ষণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা হতে দেখছি। এ বাংলার আইন শৃঙ্খলার অবনতির এটা হচ্ছে চরম নিদর্শন। তদন্তের গতি একটুখানি স্লো বলছে অভিযোগ আসছে। আমি বললাম যদি আপনাদের কোনো মনে হয় যে সহযোগিতা দরকার আছে, আমরা আছি। আমরা চাই অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। बागडोगरा एयरपोर्ट से होकर धूपगुड़ी निकले अभिषेक बनर्जी। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी वो आज कोलकाता से हवाई मार्ग से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरकर सड़क मार्ग से धूपगुड़ी के लिए रवाना हो गए। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
अभिषेक बनर्जी का हाथ थामकर भाजपा की राज्य समिति के सदस्य नेता दीपेन प्रमाणिक तृणमूल में हुए शामिल। भाजपा के पूर्व जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष और वर्तमान भाजपा राज्य समिति के सदस्य दीपेन प्रमाणिक तृणमूल में शामिल हो गए। शनिवार को वे धूपगुड़ी में अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरतलब है कि तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी धूपगुड़ी ब्लॉक के मैदान में एक सार्वजनिक सभा करने आए हैं। तो शुধু প্রাক্তন জেলা সভাপতি ছিলাম না, আমি রাজ্যের সম্পাদক, রাজ্যের সহসভাপতি, জোনের কো-কনভেনার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের লড়া, বিধানসভায় লড়া, লোকসভায় লড়েছি। আমি এখনো আমি আজকের দিন আগে পর্যন্ত আমি বিজেপির স্টেট এক্সিকিউটিভ মেম্বার ছিলাম। তো আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলার উন্নয়ন এবং ভারতবর্ষে একটা প্রগতিশীল একটা ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার জন্য এবং মাটি মানুষের যে সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সর্বময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যিনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হচ্ছে, এই উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার জন্য, আরও বেশি উন্নয়ন হোক, আরও বেশি জনসমর্থন পাক পশ্চিমবঙ্গের এই তৃণমূল কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গের মাটির মানুষের সরকার, সেই কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে সেই কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েই এই দলে আমি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফूर्तভাবে আমি অংশগ্রহণ করেছি। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव प्रचार पर आए अभिषेक बनर्जी। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल चंद्र राय के समर्थन में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय धूपगुड़ी ब्लॉक के ठाकुरपत फोनी मैदान में एक सार्वजनिक सभा करने आए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीएसपी क्राइम और बड़ी संख्या में पुलिस बल पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा के साथ मौजूद थी। सभा दोपहर 1 बजे से शुरू हुई। अभिषेक बनर्जी ने सभा में क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2022 সালে জুলাই মাসে এই ধূপগুড়িতে সভা করতে এসেছিলাম। তারপরে বলেছিলাম যে প্রতি 2 মাস 3 মাস অন্তর অন্তর আমি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি আর কুচবিহারে আসব। আমি কখনো ধূপগুড়িতে এসেছি, কখনো ময়নাগুড়িতে গেছি, কখনো মাথাভাঙায় গেছি, কখনো শিলিগুড়িতে গেছি। আর আজ থেকে 2 মাস আগে যে কর্মসূচি আমরা শেষ করেছিলাম তৃণমূলের নবজোয়ার, সেটা শুরু করেছিলাম কুচবিহার থেকে। কুচবিহার হয়ে আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, মাদারিহাট, তারপর এই জলপাইগুড়ি জেলায় একদিন ক্রান্তি আর একদিন ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি হয়ে তারপর আমরা উত্তর দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে নদী দিয়ে ঘেরা আলিপুরদুয়ার আর জলপাইগুড়ি জেলা, সেখানে অনেক চাষির জমিতে, কৃষকের জমিতে জল গিয়ে পৌঁছায় না, তার ব্যবস্থা আমরা করব। বীরবাগ ক্যানেলের কাজ চলছে, 6 মাস থেকে 8 মাস কাজ শেষ হবে। 25 বছর ধরে এখানে জল পৌঁছায়নি। মমতা ব্যানার্জির মাটি মানুষের সরকারের উদ্যোগে, তৎপরতায় সেই কৃষকদের জমিতে আগামী 6 মাসের মধ্যে জল গিয়ে পৌঁছাবে, আমরা করে দেখিয়েছি। भाजपा के पंचायत सदस्य की बेटी पर जानलेवा हमला, एक गिरफ्तार। कुचबिहार में भाजपा के पंचायत सदस्य की बेटी पर हमला करने का आरोप तृणमूल पर लगा है। घटना तूफानगंज 2 ब्लॉक के बरकोदाली 2 ग्राम पंचायत के सौरव खाता इलाके में हुई है। भाजपा के पंचायत सदस्य के बेटे अबू बर्मन पर कथित तौर पर तृणमूल के बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कल रात बक्सीरहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि तूफानगंज 2 ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष चैती बर्मन बरुआ ने दावा किया है कि भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। রাত্রে তৃণমূলের কিছু আর্মাদ বাহিনী আমাকে মারধর করে। রাত্রে যখন দোকান থেকে আমি বাড়ি ফিরি, যাওয়ার পরে ওরা আমাকে অ্যাটাক করে। কী কারণে? কারণ ওরা এবার পঞ্চায়েতে হেরে গেছে, বারোকদালি 2 পঞ্চায়েতে হেরে যাওয়ার পরে আমার বাবা পঞ্চায়েত, ওদের 2টো পঞ্চায়েত লাগে, আমার বাবাকে ওরা কিনতে গেছিলো, বাবা না করে দিয়েছে, আমিও না করছি। ঠিক আছে, তাছাড়া ওরা পুলিশের মদতে এই ধরনের সন্ত্রাস করতেছে এখনও। ওই ক্ষোভেই যে আপনার বাবা ওদের দলে যায়নি, যায়নি বলেই এই ধরনের সন্ত্রাস করছে। গতকাল রাতে কী হয়?
ওই যে আমাকে মারছে, মারার পরে পুলিশ ওইখানে আসছিল, পুলিশ ওদের হয়ে কথা বলছিল, ঠিক আছে। তারপরে আমরা প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করে তারপরে হসপিটালে ভর্তি হয়েছি এখন। এই অভিযোগ কিন্তু একেবারেই ভিত্তিহীন, কারণ বরাবরই বিজেপি সেখানে আমাদের লোকজনদের উপর আক্রমণ করছে, কোনো সুবিচার হচ্ছে না। আমরা চাই থানা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বিচার করুক, সেখানে কিন্তু সঠিক বিচারটা আমরা পাচ্ছি না। বিজেপিরা বরাবরই আমাদের লোকজনদের উপর আক্রমণ শানিত করছে, আমরা বিজেপির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি না। আমাদের লোকজন কখনো দেখেন, আমরা 11টা অঞ্চলের মধ্যে 7টা অঞ্চল তুফানগঞ্জ 2 ব্লকে জয়লাভ করেছি। এখানে কিন্তু আর 7টা অঞ্চলে এখানেও বিজেপি আছে। বিজেপিদের এখানে আমরা কোনো রকম অত্যাচার করছি না, তাদের মারপিট করছি না, তারা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছে। আর ওখানে হলো 4টা অঞ্চলের মধ্যে বারকোতালে 1, 2, শালবাড়ি 1, 2 বরাবরই আমাদের লোকজনের উপর আক্রমণ করছে, আমাদের লোকজন আক্রান্ত হচ্ছে। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग और श्रम विभाग के निर्देश की पहल पर शनिवार को नक्सलबाड़ी के बेलगाछी चाय बागान में चोखेर आलोक कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में श्रम, कानून और न्याय मंत्री मलय घटक, निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष और अन्य उपस्थित थे। चाय श्रमिकों की कई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बागान में यह कैंप लगाया जा रहा है। वहीं मंत्री ने कहा कि चाय बागान में जमीन पर कब्जे को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि चाय श्रमिकों की जमीन का मामला भू राजस्व विभाग देख रहा है। देखिए, मेरा पास हम लोग का पास कम्प्लेन आएगा। দেখুন, আমরা যদি কমপ্লেন পাই, আমরা নাগরিক হিসেবেই আমাদের দায়িত্ব সেটা দেখার, কিন্তু জমির ব্যাপারে তো ডিপার্টমেন্ট আলাদা, আমরা তাদেরকে জানাবো যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই ধরনের কমপ্লেন কিন্তু আমরা পাইনি। আপনি যেটা বলছেন সেই কমপ্লেন কিন্তু আমরা এখনও পাইনি। আর যদি সেরকম হয় আমাদের কাছে কমপ্লেন করে পাঠান। এই চোখের আলো প্রজেক্ট নতুন শুরু হলো, হ্যাঁ, কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? দেখুন, এটা নতুন নয়, 2021 সাল থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চোখের আলো প্রকল্পটা করেছেন। এবারে চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক কাজ করার আপনি দেখেছেন, যে হেলথ সেন্টার করছেন, ক্রেশ করছেন, তিনি 35 কিলো করে রেশন চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কেউ পায় না, চা বাগানের শ্রমিকরা পায়। এছাড়াও অন্যান্য জল, যেমন এখানে জলের কাজ হয়েছে পিএইচির, এই বাগানেও হচ্ছে। তো এটা সব জায়গাতে হচ্ছে, যেগুলো চা বাগানের শ্রমিকদের চাহিদা ছিল। मेयर फिरहाद हकीम ने शहर में जल जमाव की स्थिति की समीक्षा की। मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के नियंत्रण कक्ष में बैठकर शहर के जल जमाव की स्थिति की समीक्षा की। इस दिन उन्होंने स्वयं कंट्रोल रूम की विशाल स्क्रीन के माध्यम से स्थिति की जांच की। किस स्थान पर कितना पानी जमा है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के जरिए कोलकाता की कई महत्वपूर्ण सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखी। पाइप लेइंग হয়েছে, একটা জায়গায় পাইপ লেইং হলে কি হয়, তারপর সেখানে ঝামা দিতে হয়। আর বৃষ্টিতে যদি আমি এখনই গরম মাল দিয়ে দিই, তাহলে সেটা উঠে যাবে, গুঁড়ো 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 হয়ে উঠে যাবে। ঝামা দিয়ে সেটা আবার বৃষ্টিতে বসবে, আবার তারপর রোলার চলবে, আবার দিয়ে এরকমভাবে আবার পুজোর আগে যখন বৃষ্টি কমবে আমরা ওটাকে গরম দিব। সুতরাং আমি ইকবালপুর এলাকাটা পুরোটাই ঘুরেছি সেদিন এবং প্রায় যাই। সুতরাং রাস্তাঘাট ওই যেহেতু পাইপ লাইন হয়েছে, ঝামা পড়েছে, একটু বসেছে, আবার ঝামা পড়বে, বসবে, তারপর গিয়ে ফাইনাল যখন সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে তখন বলেছেন যে উনি সোমবার মঙ্গলবার নাগাদ এসে আপনার সাথে মুখোমুখি কথা বলবেন। না, দাদার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমার দাদা হয়, শরীর খারাপ হলে লোক একটু বাড়িতে সেন্টিমেন্টাল হয়। मात्र 50 रुपए में व्यक्ति बना लखपति। कहते हैं किस्मत बदलती देर नहीं लगती। रातों रात एक व्यक्ति की किस्मत ऐसे ही चमक गई, वो रातों रात लखपति बन गए। उन्होंने 50 रुपए में सिंघम लॉटरी टिकट काटी और प्रथम स्थान पाकर 10 लाख रुपए जीत लिए। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के रहने वाले उत्तम कर्मकार ने सिंघम लॉटरी की 5 सीरीज काटी और उसी में उन्हें 10 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिल गया। उत्तम कर्मकार शीशे के दरवाजे और खिड़कियां लगाने का काम करते हैं। इतनी बड़ी रकम जीतकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि वो सारे पैसों को अपने बिजनेस में लगाएंगे। আমার নাম অভিষেক কাঞ্জিলা, আমি নর্থ বেঙ্গল এরিয়াটা দেখি। সিংঘম লটারির ডিস্ট্রিক্ট টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড এরিয়া ম্যানেজার। নর্থ বেঙ্গলের 4টা ডিস্ট্রিক্ট আমি দেখি। তো যে খুবই আনন্দিত। আমরা একটা আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, একটা ফ্যামিলি হিসাবে তৈরি করছি সবাইকে। তো সবার পক্ষে এটা খুব আনন্দের ব্যাপার যে একটা ফার্স্ট প্রাইজ আমাদের এসছে। আশা করি ভবিষ্যতে এরকম আরও আনন্দের ব্যাপার আমাদের সাথে হবে এবং আমরা এই প্রাইজটা অ্যানাউন্স করছি এই জন্য যাতে কাস্টমারের কাছে এটা ছড়িয়ে যেতে পারে। যত কাস্টমার জানবে তত আমাদের পক্ষে ভালো এবং পুরো সোসাইটির জন্য ভালো হবে। খুবই আনন্দিত।
মানে তার একটা ক্লেম প্রসেস আছে, এটা 7 to 10 ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে আমাদের সময় লাগবে সেটা। ওনারা ফর্ম ফিল আপ করছেন পুরো ডিটেলস দিয়ে, ডিটেলসটা আমরা কলকাতা হেড অফিসে পাঠাবো, সেখান থেকে তারা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাবো, মেঘালয় গভর্নমেন্টের কাছে। আচ্ছা, টাকা টিকিট কেটেছি 5টা, এক একটা 2 লাখ করে 10 লাখ টাকা। ওই সিংহম টিকিট মানে এনার কাছ থেকে, আমি ছেলের কাছ থেকে সবসময় টিকিট কাটি, তো ওনার কাছে সিংহম টিকিট পেলাম, ওটা নিলাম আমি, তো একটু আনন্দ লাগলো। কি করবেন এই টাকা? বিজনেস করবো। কি করনি? গ্লাসের কাজ করি। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, अंडमान। बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। ड्र 9 सेप्टेम्बर, याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Interview on the 8th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800866855। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। लोड शेडिंग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, भाजपा ने सरकार पर उठाया सवाल। भीषण गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग की समस्या। बांकुड़ा वासियों का इन दिनों बुरा हाल है। दिन और रात लंबे समय तक लोड शेडिंग के कारण इन जिलों के लोग अत्यधिक परेशानी में हैं। खबरें हैं कि विभिन्न आपातकालीन सेवाएं बाधित हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने लोड शेडिंग को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी की युवा शाखा और संयोजक सौगात पात्र ने दावा किया है कि राज्य सरकार दिवालिया हो गई है और इसलिए कोयला नहीं खरीद सकती और बिजली आपूर्ति कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रही है, जिससे समस्या बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक একটা জরুরি পরিষেবার মধ্যে পড়ে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরিষেবা থেকে সাধারণ মানুষ এই গরমের মধ্যে বৃদ্ধ শিশুরা সব কষ্ট পাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রিকের এই যে রেগুলার একটা
লোডশেডিং হচ্ছে, এটার জন্য প্রচুর মানুষ বিভিন্নভাবে হ্যারাস হচ্ছে, মানুষের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই কষ্ট পাচ্ছে। কি মনে হয় কি কারণে বন্ধ এটা? দেউলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরেকটা প্রহসন, এরা সঠিকভাবে কয়লা কিনে বিভিন্ন বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোকে দিতে পারছে না, যেটার জন্য কন্টিনিউয়াস লোডশেডিং করে এরা মেরামত করার চেষ্টা করছে। না হলে এই বিভিন্নভাবে আমাদের এখানে কোনো নেই, পশ্চিমবঙ্গে কোনো ধরনের কোনো ব্যবসা বা কোনো ফ্যাক্টরি নেই, তো পশ্চিমবঙ্গে তো ইলেকট্রিকের খুব একটা দরকার হয় না, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ইলেকট্রিকের কোনো ধরনের কোনো খামতি হওয়ার কথা নয়। हाथी के हमले में दुकान पूरी तरह ध्वस्त। अलीपुरद्वार जिले के वन बस्ती इलाके में कल देर रात एक जंगली हाथी जल्दापाड़ा जंगल से निकलकर मेघानाथ शाह इलाके में प्रवेश कर गया। जंगली हाथी ने उसकी किराना दुकान पर हमला कर दुकान का शटर तोड़ दिया। दुकान के अंदर रखी अलमारी, फ्रिज को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दुकान में चावल सहित अन्य सामग्रियों को चट कर गया। जंगली हाथियों के हमले के बाद दुकान अब पूरी तरह से ध्वस्त होकर मलबे में तब्दील हो गया है। कचरा हटाने को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षक और छात्र, किया प्रदर्शन। स्कूल के किनारे से कचरा हटाने की मांग को लेकर शिक्षक व छात्र कक्षा छोड़कर सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिया है। दक्षिण 24 परगना के बरईपुर सीताकुंडा रोड पर मदारात पॉपुलर एकेडमी स्कूल के बगल में काफी समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तेज दुर्गंध के कारण स्कूल में बैठकर कक्षा लेना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्कूल में स्वस्थ माहौल की मांग करते हुए शिक्षक व छात्र शनिवार को स्कूल के सामने स्कूल बेंच लगाकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। প্রচন্ড পরিমাণে জ্যাম হয়, স্কুলে আসতে সমস্যা হয়, আর টাইমের মধ্যেও তো স্কুলে আসতে হয় নাকি, সেই জন্য এত জ্যামের মধ্যে আর এই দাদাও যেটা বললো প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটাই বলো, তোমরা কি চাইছো এখন? অবশ্যই এটাকে পরিষ্কার করা, ঠিক করা রাস্তাটা। তোমার নাম? চান্দ্রেই চক্রবর্তী। আমাদের স্কুলের সামনে এই যে ভ্যাটটি রয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমাদের দাবি এই ভাটটা স্কুলের সামনে থেকে সরানোর জন্য, কিন্তু প্রশাসন কোনো রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না এবং দিনে দিনে এই ভ্যাটের ইয়েটা বেড়ে যাচ্ছে। মানে সারা পাড়া, মানে পুরো বাড়িপুরে পারলে ময়লা এখানে এসে ছোট ছোট গাড়ি করে এখানে ফেলা হচ্ছে এবং স্কুল টাইমে বড় ট্রাক এসে দাঁড়াচ্ছে প্রত্যেক দিন। এবং এখানে এই ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে যা মশা মাছি এবং দুর্গন্ধ, এইখানে যে ক্লাসরুমগুলো আছে বাচ্চারা সারাদিন ধরে প্রচন্ড কষ্টে থাকে। মানে বিভিন্ন স্তরে জানানোর পরেও কোনো রকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না এটাকে মানে সরানোর জন্য, বরঞ্চ দিনে দিনে এই ভ্যাটের যে ইয়েটা মানে বেড়ে যাচ্ছে। এরকম একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্কুলের সামনে, এটা ভাবাই যায় না। এবং যখন বৃষ্টি হয় তখন এখানে জল জমে যাচ্ছে এবং এই ভ্যাটের নোংরা, সব নোংরা ভেসে ভেসে স্কুলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर पथावरोध। जर्जर सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि इस बार उन्होंने कई बार विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में अनुरोध किया और कोई लाभ नहीं हुआ। काफी देर तक जाम रखने के बाद स्थानीय लोगों ने तब जाम हटाया जब पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क साफ कर दी जाएगी। पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर थाना अंतर्गत नंदनपुर के फतेहपुर गांव में शनिवार को घटी। जब मामला परिवार के सदस्यों के संज्ञान में आया तो उसे तुरंत बचाया गया और गंगारामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम हरि कुमार सरकार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। कथा और कविता संगठन द्वारा चर्चा सभा का आयोजन। कवि सुकुमार राय की पुण्यतिथि पर बाचिक कलाकारों की संस्था कथा और कविता नामक संगठन सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच स्थित राम किंकर सम्मेलनी हॉल में एक परिचर्चा का आयोजन करने जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्यों ने शनिवार दोपहर सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने बताया कि यह परिचर्चा बैठक 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें कोलकाता के प्रमुख बाचिक कलाकार भी उपस्थित रहेंगे। परिचर्चा का उद्घाटन साहित्यकार विपुल दास करेंगे। नमस्कार, আমি ডাক্তার পার্থপ্রতিম পান। কথা ও কবিতা শিলিগুড়ি যে বাচিক সংগঠন, যেটি এর মধ্যেই 15 বছর আমরা অতিক্রম করে গেছি, আমরা এবার আগামী 10ই সেপ্টেম্বর রামকিঙ্কর
সভাঘরে বিকেল 4টে থেকে ঠিক 4টে থেকে আমরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। অনুষ্ঠান মূলত আলোচনা সভা। এটা সুকুমার রায়ের প্রবাদ প্রতিম যে কবি সুকুমার রায় তাঁকে নিয়ে, কারণ তিনি 1923 সালের 10ই সেপ্টেম্বর ঠিক 100 বছর আগে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান খুব অল্প বয়সে, 36 বছর বয়সে কালা জ্বরে। তো তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাকে প্রণাম জানিয়ে একটা আলোচনা সভা। কলকাতা থেকে 3 জন বিদগ্ধ আলোচক আসবেন, डॉक्टर मानुष प्रतिम दास। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए।